بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید انصار حسین نقوی۔ ناظرین کرام، آپ کا ہمارے چینل زینب میڈیا میں خیر مقدم ہے۔ آپ کا یہ خادم آپ کے سامنے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا موضوع امام محمد باقر علیہ السلام کے متعلق ہے، اور میں آپ کی خدمت میں امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت پہ تسلیت عرض کرتا ہوں، اور علماء کرام، فضلاء کرام اور خود امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف جو کہ اصل وارث ہیں اس پرسے کے، ان کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، آئیے میں اس موضوع پر جس مہمان خاص کو آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، ان کا نام ہے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا معراج مہدی صاحب قبلہ۔ آئیے میں مولانا کو آپ کے روبرو کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آپ کا ہمارے چینل میں بہت خیر مقدم ہے، اور جیسا کہ آپ مستحضر ہیں کہ آج کا موضوع امام محمد باقر علیہ السلام کے عنوان سے ہے، مولا کی شہادت ہے، لہذا اسی موضوع کے تحت چند سوالات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں، جن میں سے پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی نظر میں، نگاہ میں شیعہ کی شناخت کیا ہے، پہچان کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، بہت اچھا سوال کیا ہے۔ یقیناً ہمیں ہر چیز کو قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کے آئینے میں دیکھنا چاہیے، تاکہ ہمارے حالات کے گیسو، کردار کی گتھیاں سلجھتی رہیں اور ہم ان شخصیات سے نزدیک تر ہوتے جائیں۔ امام باقر علیہ السلام اسی سلسلے کو لے کر بہت مشہور معروف حدیث ہے کہ جناب جابر امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جناب جابر کی شخصیت سے سبھی آشنا ہیں، ایک نہیں بلکہ 6 اماموں کی صحبت میں رہے ہیں، تو ابھی یعنی عرفان و معرفت کی کس منزل پہ ہوں گے۔ لہذا جب امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں تو جناب امام باقر علیہ السلام ایک شکایتی انداز میں، ایک بات ہوتی ہے، ایک بیانیہ انداز ہوتا ہے، ایک شکایت کا انداز ہوتا ہے، گویا شکوے کا انداز ہوتا ہے۔ شکوہ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی اس طرح کی مشکلیں پیش آتی ہیں۔ لہذا امام فرماتے ہیں، یا جابر ایتفی من اتخذت تشیع ان یقول بحبنا اہل بیت۔ اے جابر، کیا کافی ہے اس انسان کے لیے کہ جو کہے کہ ہم شیعہ ہو گئے، اور اپنی شیعت کی دلیل میں لائے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں؟ یعنی یہ امام کا شکوہ ہے اس جناب جابر علیہ السلام۔ ایتفی، کیا کافی ہے؟ اللہ، یعنی اس کا مطلب ایسے موارد یا ایسے نمونے امام کی خدمت میں دیکھنے کو ملے، یا امام تک خبر پہنچی کہ بعض لوگ ایسا ہے کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم ہی شیعہ ہیں، تو امام فرماتے ہیں، دیکھنے میں بہت ملتا ہے، آج بھی ہمارے زمانے میں بھی۔ ہاں، تو امام فرماتے ہیں ایتفی، اے کافی ہے، من اتخذ تشیع، کہ جس نے شیعت اختیار کیا، شیعہ ہو گیا، اس کے لیے یہ کافی ہے، کیا کہے؟ ان یقول، کہے بحبنا اہل بیت، ہم اہل بیت یعنی ہم محمد علی محمد کی محبت کا قائل ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ آیا شیعت کے لیے کافی ہے؟ اس کے فوراً بعد امام فرماتے فواللہ، فاتا ہے بالکل فوراً، یعنی اس میں کوئی مولا نے تھوڑی دیر بھی نہیں کی، یہ سوال رکھنے کے بعد، جناب جابر کے سامنے یہ سوال رکھنے کے فوراً بات کہی کہ آیا کافی ہے کہ کوئی ہماری محبت کا دعویٰ کرے کہ ہم شیعہ ہیں؟ آیا یہی کافی ہے شیعہ ہونے کے لیے؟ تو امام فرماتے ہیں فواللہ ما شیعتنا، اللہ کی قسم ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے، ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ اگر امام انکار کر رہے ہیں تو اللہ، مگر یہ
यानी कोई हमारा शिया नहीं बन सकता। माँ शिअतुना, हमारा शिया नहीं बन सकता। इल्ला मन इत्तक़ल्ला व अताअहू, मगर ये कि उसके वजूद में, उसके दिल में अल्लाह का तकवा पैदा हो, सुभान अल्लाह। तकवा इलाही से लैस हो जाए और अल्लाह की इताअत करे। दो सिफत बतलाई। सुभान अल्लाह। अगर इजाजत हो तो सवाल कर लें आपसे यहाँ पे कि तकवा इलाही और इताअत खुदावंद आलम क्या है, इसकी अगर बात हो जाए तो नाज़रीन किराम के लिए और खुद मेरे लिए भी वादे हो जाएगा, ताकि मैं जो है इस पे अमल पैरा होने की कोशिश करूंगा। इमाम फरमाते हैं कि दो सिफत, दो बुनियादी सिफत बतलाई कि अगर कोई कहता है मैं शिया हूं तो उसमें देखो दो सिफत पाई जाती कि नहीं, एक तक़वा इलाही और एक इताअत। यानी क्योंकि खुद अइम्मा का आना, मासूमीन का आना, मकसद क्या है? इंसान को खुदा तक ले जाना, खुदा की इताअत का पायबंद बनाना, सुभान खौफ खुदा ईजाद करना, तक़वा इलाही ईजाद करना। अब अगर ये पूरा नहीं होता तो गोया अंबिया के आने का मकसद, अइम्मा के आने का मकसद पूरा नहीं होता। तो मासूम ने फरमाया भाई दो सिफत, तकवा और इताअत। अलबत्ता तकवा और इताअत भी असल मकसद इताअत है, लेकिन जो चीज इंसान को इताअत परवरदिगार पे आमादा करती है, तैयार करती है, इताअत की कैफियत, कमियत, क्वांटिटी, क्वालिटी, कैफियत को जो बेहतर बनाती है वो है तकवा इलाही। सुभान अल्लाह। यानी अगर तकवा ना हो, यानी तकवा इलाही ना पाया जाए, इंसान के अंदर इताअत का जो है, इताअत में न जो जज्बा पैदा होगा, जी जी, सुभान व न रुझान पैदा होगा, न कैफियत पैदा होगी। मिसाल मैं दे दूं सामने की, एक बच्चा है, मामूलन ये समझा जाता है तकवे से मुराद खौफ, खुदा कोई बहुत खुदा न करता नाउज़ुबिल्लाह, कोई भयानक कोई चीज नहीं कि जिससे डरा जाए, बल्कि कुर्ब खुदा का खौफ। मसलन एक बच्चा है, इम्तिहान की तैयारी करता है, पढ़ता है, इसकी पढ़ने का रुझान कब ज्यादा हो जाता है? जब इसमें इस बात का खौफ पैदा होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं फेल हो जाऊं, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे पेपर खराब हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे नंबर खराब हो जाए। ये खौफ जितना जितना बढ़ता जाता है इस बच्चे में, वैसे उतना वो तैयारी जोरदार करता चला जाता है। और जितनी ये खौफ कम होता जाता है, उतना किताब से इंसान दूर होता जाता है। जिसे खौफ ही नहीं फेल होने, पास होने का, जिसे खौफ ही नहीं अच्छे नंबर लाए चाहे ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गोया ये खौफ है, ये वाला खौफ फेल ना हो जाए, नंबर कम ना आ जाए। कुछ लोगों का मकसद एम ये होता है, टारगेट ये होता है कि हम पास हो जाए। कुछ लोगों का टारगेट होता नहीं हमारे मार्क्स अच्छे आए, 90 आए, तो वो डरता है कि 90 से कम ना आ जाए, वो मकाम हमें ना मिल पाए। इस चीज का खौफ होता है। यही खौफ क्या करता है? इंसान को पायबंद बनाता रहता है, तनाई में बैठ जाता है, किताबों के साथ है, न कहीं जा रहा है, न कहीं आ रहा है, न कोई इधर की गुफ्तगू है, न उधर की गुफ्तगू है, न किसी फंक्शन में जा रहा है, सिर्फ वो पढ़ रहा है। क्यों? खौफ है कहीं ऐसा ना हो कि जो मेरा टारगेट था टारगेट से पीछे रह जाए। तो बस यही खौफ, जिस तरह पढ़ाई में ये खौफ उसको पढ़ाई के लिए आमादा करता है, तैयार करता है, यही खौफ इताअत परवरदिगार में वही किरदार अदा करता है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारी कोई कोताहियां हो जिसके जरिए से मैं इस हुक्म खुदा से पीछे रह जाऊं, खुदा ने जो हमारे लिए मकाम मुअय्यन किया कहीं उससे महरूम न रह जाऊं, कहीं ऐसा ना हो खुदा बंदे आलम अपने कुर्ब से हमें दूर कर दे। तो इस चीज का जो खौफ पैदा होता है, इसी खौफ को तालीमात इस्लामी में तकवा कहते हैं। कि इंसान में खौफ पैदा होता है, एक इस्तिराब पैदा होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे इस अमल से हमारा परवरदिगार नाराज हो जाए, कहीं इस अमल से परवरदिगार का कुर्ब हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कोई काम ऐसा मुझसे सादिर हो जाए कि जो खुदा को नापसंद हो, कोई ऐसा काम खुदा हमसे हो जाए जिससे खुदा नाराज हो। बहुत ही तो इसी कैफियत, इस कैफियत को ही को तकवा कहते हैं। कोई दूसरों के टेंशन, जो एक तरह की टेंशन होती है पढ़ाई में कि कहीं ऐसा ना हो, ऐसा ना हो जाए, इसी टेंशन को आम इस्लाम में टेंशन कहते हैं, और जो दीनी इस्लाम में होती तकवा इलाही। तो जाहिर सी बात है जितना इंसान में ये तकवा यानी ये टेंशन बढ़ती जाती है, कहीं उस मकाम से पीछे ना रह जाए,
उस मकाम महमूद, उस कुर्बे परवरदिगार से पीछे न रह जाए। जितनी जितनी ये टेंशन या जितनी जितनी ये कैफियत बढ़ती जाती, उतना ही वो पायबंद अमल होता जाता है। नमाज भी सुधर जाती है, नमाज की कैफियत भी अच्छी हो जाती है, नमाज की क्वालिटी क्वांटिटी सब बदलती जाती है। और जितनी ये चीज दूर होती जाती है उतनी उसमें सुस्ती आती जाती है। तो बस दो बुनियादी चीज है शियों की पहचान में हम फरमाते हैं, तकवा और इताअत खुदा। इताअत खुदा किस चीज के जरिए से मजबूत होती है? तकवा का एहसास जैसे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे खौफ बढ़ता जाता है महरूमियत का, कहीं महरूम ना रह जाए, कहीं पीछे न, वैसे वैसे इताअत में इजाफा होता जाता है, इताअत नहीं खाती। अब फिर अब ये सवाल ये होता है कि हम कैसे पहचाने कि हम में तकवा पैदा हुआ कि नहीं। ये यानी ये कैफियत, ये खौफ हम में पैदा हुआ या नहीं। ये बहुत ही मुहिम है, क्योंकि हम लोग सुनते भी आते हैं और पढ़ते भी रहते हैं कि तकवा जो है वो तकवा अख्तियार की तकवा, लेकिन ये जो है वो कि हमारे अंदर तकवा है या नहीं है, या मसलन हम जिस तकवे की बात कर रहे हैं आया हमारे आसपास खानदान में या हमारे दोस्तों में या खुद हमारी जात में ये पाया जाता है कि नहीं पाया। अगर ये जो है मसलन वादे हो जाए हमारे लिए। हाँ, तो इमाम ये फरमाते हैं, पहली शर्त तकवा, दूसरा इताअत। तकवा जो इताअत है, लेकिन हम तरबियत करते हैं, हम अपनी भी तरबियत करते हैं, हम मौलाना है या कोई सभी अपनी, हर इंसान, इस्लाम ने हर इंसान को अपनी तरबियत करने का हक दिया है, और किसी को हक नहीं दिया कि अपनी तरबियत किए बगैर अपने बच्चों की तरबियत करो। पहले अपनी तरबियत करो। हमने अपनी तरबियत की, आया तरबियत के बाद हमें कैसे अंदाजा लगे, कैसे पता चले कि हमारी तरबियत के बाद हमारी तरबियत का नतीजा निकला कि नहीं, हमें तकवा पैदा हुआ या नहीं। जी, ये बहुत मुहिम बात है। कैसे पहचाने? तो इमाम फरमाते हैं, खुद इमाम फरमाते हैं, वमा कानू योरफून, कि हमारे शिया को पहचानना है तो ये कुछ सिफात हैं, यानी अगर उनको पहचानना है कि जिनमें तकवा पैदा हुआ कि नहीं, तो ये 14 सिफत हैं। 14 सिफत कौन सी सिफत? वमा कानू योरफून, ये पहचाने ही नहीं जाते इल्ला बित्तवाज़ो, कि जब ये बंदेगान खुदा के दरमियान में बैठते हैं, अपने कुनबे में बैठते हैं, अपने खानदान में बैठते हैं, अपने भाइयों के दरमियान बैठते हैं, मोमिनीन के दरमियान बैठते हैं, तो इनके बैठने का अंदाज देखो, गुरूर और तकब्बुर के साथ बैठते हैं तो समझ लेना तकवा नहीं है। अगर इनके सारी के साथ बैठते हैं तो तकवा है। तखशो, नरमी है कि नहीं इनमें। वह अदाइल अमाना, अमानत अगर रखी जाती तो अमानत को देते कि नहीं, हिफाजत करते कि नहीं अमानत की। अगर अमानत की हिफाजत करता है तो समझ लेना इसमें तकवा पाया जाता है, और अमानत में खयानत करता है तो तकवा नहीं पाया जाता, और तकवा नहीं पाया जाता तो शिया नहीं है। सही। ये 3। चौथी, बेकसरत जिक्रिल्लाह, जिसमें तकवा पाया जाता है वो हमेशा परवरदिगार के जिक्र में खोया रहता है। सुभान। सिर्फ ये नहीं कि मस्जिद में आ गया, मसल्ले पे आ गया, इमाम बाड़े में आ गया तो जिक्र खुदा है, बाहर चला गया, नहीं। बाजार में हो, दुकान में हो, ऑफिस में हो, कॉलेज में हो, रोड पे हो, खलवत में हो, जलवत में हो, बिरादरी में हो, शादी में हो, गम में, किसी मौके पे हो, जिक्र खुदा के साथ होता है। अगर जबान भी खामोश रहती तो दिल उसका मसरूफ जिक्र खुदा होता है। उसके बाद 5वीं सिफत क्या है? वसियाम, अल्लाह ने रोजा वाजिब किया है तो बगैर उज्र के, बगैर किसी सबब और रीजन के रोजा छोड़ता नहीं है। वसलात, तकवे की एक पहचान क्या, छठी पहचान क्या है कि नमाज जैसे ही टाइम आ गया नमाज छूटेगा नहीं। अगर कोई उज्र नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, जैसे वक्त नमाज है, मुअज्जिन आया, बेचैन हो जाता है। चुनांचे एक मकाम पे शिया की पहचान बताते मासूम फरमाते कि इन वक्त सलात, जब वक्त नमाज आ जाए तब हमारे शियों को पहचानो। अगर इस्तिराब आ गया है तो समझ लेना इसमें तकवा पाया जाता है, शिया है। सुभान अल्लाह। यानी जैसे वक्त नमाज का वक्त आ गया, अब किसी काम में दिल नहीं लग रहा है, बेचैन है अल्लाह से मुलाकात के लिए, तो समझ लेना इसमें तकवा पाया जा रहा है, शिया है। अगर ये कैफियत पैदा नहीं होती तो फिर सुभान अल्लाह। तो ये 6 सिफत। उसके बाद मासूम फरमाते हैं वल बिर्रे बिल वालिदैन, सबके साथ नेकी करता है। अपने वालिदैन के साथ कैसा है? सुभान। वालिदैन के साथ नेकी करता है कि नहीं? वालिदैन के साथ उसका सलूक कैसा है?
اگر والدین کے ساتھ نیکی کرنا بھی تقوی الہی میں صحیح بات ہے. جو لوگ خوف خدا رکھتے ہیں دیکھیں کبھی والدین سے جسارت نہیں کرتے, کبھی کوئی گستاخی نہیں کرتے. والدین تو والدین اپنے چھوٹے بھائی سے بدتمیزی نہیں کرتے, سبحان اللہ. چونکہ تقوی الہی سے ڈرتا ہے. یہ بھائی اور رشتے دار تو دور ہے, یہ غریب کمزور ایک نوکر, اس کے ساتھ بھی بدتمیزی نہیں کرتے. کیوں؟ خوف الہی دل میں ہوتا ہے. تو یہ سارے خوف الہی کے کیا ہے؟ جوہر ہے, مظہر ہے خوف الہی کے, تقوی الہی کے مظہر ہے. اس کے بعد وَتَعْخُدْ لِلْجِيرَانِ مِنَ الْفُقَرَاءِ وَأَهْلِ الْمَسْكَنَةِ, احوال پرسی کرتے ہیں, یعنی رسیدگی کرتے ہیں غریب محلے میں, خاندان میں, کنبے میں, بستی میں, شہر میں, محلے میں, اپنے اطراف میں. دیکھتے ہیں کوئی غریب ہے, اسے کوئی مشکل ہے تو اس کی مشکل کشائی کرتے ہیں, اس کی مشکل حل کرتے ہیں. اسی طرح ایک مرتبہ غریب کے پاس مشکل ہے, ایک مرتبہ نہیں, غریب نہیں ہے, صاحب گھر ہے, گھر ہے, صاحب خانہ ہے مسائل, پیسے کی مشکل نہیں لیکن دوسری مشکل ہے. بھائی غریب کے پاس پیسے کی مشکل ہے, لیکن جن کے پاس پیسے ان کے پاس پیسے کی تو مشکل نہیں ہے لیکن دوسری مشکل ہو سکتی ہے. تو غریبوں کی مشکل حل کر سکتا ہے اور غیر غریب کی دوسری مشکل بھی. البتہ اس میں بہت سی باتیں ہیں کہ جتنی حیثیت ہے, جس طرح سے ایک مرتبہ آپ پیسے سے مدد کر سکتے ہیں غریب کی, ڈائریکٹ آپ کی حیثیت ہے مدد کیجیے. ایک مرتبہ نہیں, آپ کے پاس حیثیت نہیں ہے لیکن آپ اس کی مشکل دوسرے کے ذریعے سے حل کرا سکتے ہیں. تو گویا وہی ثواب آپ کو بھی ملے گا, وہی کام گویا آپ کر رہے ہیں جو دوسرا پیسے سے کرے گا. تو سارا کام ایسے نہیں کہ پیسہ مولانا ہمارے پاس پیسہ ہوتا تو آپ پیسہ آپ زمینہ فراہم کر سکتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ والغارمین, جو مقروض ہیں, جو کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں, کسی طرح کی کوئی مصیبت, قرض دار ہو گئے یا کسی اور مصیبت میں, آپ ان مشکل کو حل کر سکتے ہیں. خود بے نفس نفیس تو حل کیجئے. اگر خود بے نفس نفیس حل نہیں کر سکتے, کسی کے ذریعے سے حل کرا سکتے ہیں تو آپ اس کا ذریعہ بن جائیے. ڈاکٹر نہیں ہے, ایک آدمی بیمار ہو گیا, کوئی لے جانے کا ذریعہ نہیں, آپ اس کو اسپتال تک پہنچا دیجیے. ڈاکٹر اپنا کام کر دے گا, آپ نے اپنا کام کر دیا. اس کے بعد کیا ہے؟ والاطعام, کھانا دیجیے. تو کھانا دو طرح سے, ایک تو غریبوں کو کھانا دیجیے اور دوسرا اپنے کنبوں کو بھی بلائیے. یعنی یہ کھانا, یہ دسترخوان بھی کبھی کبھی ملاقات کا ذریعہ بنا لیجیے, بہانہ بنا لیجیے. البتہ اس میں بہت زیادہ مشکل بھی اپنے کو محسوس فرماتے نہیں, سادہ رکھیے, بہت نو رنگ کا کھانا نہیں رکھیے کہ اتنا مشکل ہو جائے کہ ارتباط مشکل ہو جائے. ارتباط یعنی جتنا آپ کا دسترخوان سادہ ہوگا اتنا ہی ارتباط آسان ہوگا, لیکن ارتباط کا ذریعہ بنے. ایسا نہ ہو کہ آنے والا بھی شرمائے, آپ بھی بلاتے ہوئے شرمائے کہ اتنا بوجھ بڑھ گیا. لہذا کھانا ذریعہ بنائیے ملاقات کا, لیکن سمپل انداز میں, نہ آپ کے اوپر کوئی بوجھ ہو نہ آنے والے کے لیے بوجھ ہو. اس کے بعد فرماتے وصدق الحدیث, سچ بولتا ہے کہ نہیں, تقوی ہے, خوف خدا ہے تو جھوٹ بول نہیں سکتا. جھوٹ بولے گا نہیں کیونکہ تقوی ہے, اور تقوی ہے تو شیعہ ہے. وتلاوت القرآن, جب بھی موقع ملتا ہے, جتنا موقع ملتا ہے, جتنی فرصت ملتی ہے, 5 آیت, 40 آیت, 10 آیت, جتنی بھی موقع, آیت کی تلاوت کرتا ہے. 1 صفحہ 2 صفحہ, لیکن ہمیشہ کتاب خدا سے وابستہ رہتا ہے. صحیح, یعنی مثلا ایسا نہیں ہے کہ ایک دن کیا 2 دن چھوڑ دیا, ایک دن تو پورا پارا پڑھ لیا آپ کو, ایک دن نہیں, جس دن موقع 5 منٹ. حتیٰ آپ ایک مطلب مصحف نہیں ہے آپ کے پاس, آپ جیسے ایران میں روٹی کی لائن میں کھڑے ہیں وہاں پڑھ لیجیے. آپ موبائل کھول کے انسان موبائل کھول کے پڑھ لیجیے, ٹیکسی پہ بیٹھے ہیں, کار پہ جا رہے ہیں, تھوڑی دیر تلاوت کر لیجیے. تو تلاوت کوئی خاص وقت نہیں ہے کہ ایک خاص ہی ہو, بس یہ کہ وابستہ رہیے کتابیں خدا بندے, چاہے ایک آیت کے ذریعے, چاہے 10 آیت, چاہے ایک پارا, جیسا جو ممکن ہو, جی جتنا ممکن ہو سکے آپ اپنے امکانات کو دیکھیے. تو یہ 12 صفات اب تک میں نے آپ کے بیان کیا, اور آخر کے 2 صفات وَكَفِّرْ أَرْسُن عَنِ النَّاسِ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ, وہ اپنی زبان کھولتا ہی نہیں ہے مگر کہ اس کی زبان سے خیر نکلے, بھلائی نکلے. سبحان, نہ کسی کی غیبت کرتا ہے, نہ کسی کی برائی کرتا ہے, نہ کسی پہ تہمت لگاتا ہے, نہ کسی کا مذاق اڑاتا ہے. اس کی زبان اس کے لیے چلتی نہیں ہے, گویا اپنی زبان کو امانت الہی سمجھتا ہے, لہذا صرف نیکی خیر کے لیے, بھلائی کے لیے استعمال کرتا ہے, بلا خاموش رہتا ہے.
सुभान अल्लाह, अगर इस पे अमल हो जाए तो वाकई इंसान मौसम फरमाते हैं अगर तकवा है तो, तकवा नहीं है, तकवा नहीं तो लोग मस्जिद में भी कभी बजा औकात देखने मिलता, मस्जिद में एक दूसरे की बुराई करते नजर आ रहे हैं, इमाम बाड़े में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कौन सी चीज इंसान को रोकती है? तकवा है। तकवा सुभान इलाही। और आखिरी सिफात वकानु उमनाउ अशाइरिहिम फिल अशिया, यानी आखिरी सिफत यानी 14वीं सिफत तकवा होने की क्या है, कैसे पहचानेंगे? कि अपने कबीले में कबीले वाले चीज रखेंगे तो उसका क्या अमीन होगा। मसलन आप सेक्रेटरी बन गए अंजुमन के, अंजुमन का पैसा आपके पास है, मस्जिद के मुतवल्ली बन गए, मस्जिद का पैसा आपके पास है, उसकी जमीनें आपके पास, इमाम बाड़े के बन गए, इमाम बाड़े के, मदरसे के बना दिए गए, मदरसे के बना दिए गए, या कहीं के बना दिए गए, कौम ने आपके कबीले में, आपके खानदान में आपको बना दिए जिम्मेदार। तब ये ना सोचिए कि मौका बेहतर है, माले गनीमत मिल दिया। इमाम फरमाते कानू उमनाए अशाइरिहिम, अपने कुनबे की अमानतों का, खास तौर से कुनबे की अमानत ख्याल रखते हैं क्या है? अमीन होता है, जो अशिया रखी गई है उसकी हिफाजत करनी है। तो मासूम ने फरमाया 2 सिफत, तकवा और इताअत शिया होने के लिए। अब ये तकवा पाया जाता है कि नहीं? मान लो 14 सिफत बतलाई है, 14 सिफत देख लो, अगर ये 14 सिफत है तो इसका मतलब इसमें तकवा पाया जाता है, ये हमारा शिया है, और इसका ये कहना कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं सही है। और अगर ये चीज नहीं है, तकवा नहीं पाया जाता, तकवा इलाही नहीं पाई जाती, यानी ये 14 सिफत नहीं पाई जाती, तो ये अगर ये कहता है कि मैं शिया हूं, मैं अहले बैत को चाहता हूं, तो सिर्फ दावा है और झूठा दावा है, यानी हकीकत में ये शिया नहीं। अच्छा, मासूम की नजर, मासूम फरमा शिया तो ना, मेरा शिया नहीं है, किसी अपनी जहन वाला शिया हो सकता है, लोगों के दरमियान में लोग इसे शिया समझ रहे हैं, दूसरी कौम वाले इसे शिया समझ रहे हैं, ये तो हो सकता है, लेकिन हमारा शिया नहीं हो सकता। यानी जो शियत फायदा देगी वो है ही नहीं, तो फिर ये शिया ही नहीं रहेगा। यानी अहले बैत का शिया नहीं हो सकता, कैसे? कुनबे में मशहूर हो सकता है, खानदान में बस्ती मशहूर हो सकता है, लोग इसको शिया समझ सकते हैं, लेकिन अहले बैत जैसा बात है परवरदिगार में दुआ है कि परवरदिगार इस दिन पे ये जो इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है, परवरदिगार हमें उनका हकीकी शिया करार दे, हमारे दिलों में तकवा इलाही पैदा कर दे, और जितना भी तकवा इलाही पैदा होगा उतना ही खुदा से नजदीक होंगे, अहले बैत से नजदीक होंगे, अहले बैत के गम में गमज़दा होंगे, अहले बैत की खुशी में खुशहाल होंगे। परवरदिगार इस रोज़े अज़ा को हमारे लिए बाइस से बरकत करार दे, हमें अहले बैत से नजदीक होने का जरिया करार दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप इस मौके पे यहाँ पे तशरीफ लाए और हमारे नाज़रीन कराम को एक बहुत ही अच्छी बात शियत के उन्वान से पहचाने, शियत जो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, शनाख्त शियत जो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की निगाह में नज़र में है, वो आपने उसको बयान फरमाया। और ख़ुद मैं नाज़रीन कराम से पहले मैं अपने आप को जो है वो रख कर इस 14 जो सिफतें इमाम ने बयान फरमाई है रख के इंशाअल्लाह इस पे अमल करने की कोशिश करूंगा। और नाज़रीन कराम, मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप भी इन सिफात को जो मौला ने बयान फरमाए हैं उनको सामने रखेंगे और उनको अपनी जिंदगी में लेके आएंगे, ताकि वाकईन अपने आप को शिया कहला सकें। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने आप को शिया कहलाते रहें, मोमिनीन हमको शिया समझते रहें, और इमाम वक्त जो हमारा है जिसको शिया समझना है हमें, वो हमको शिया न समझे। क्यों? इसलिए कि हमारे अंदर वो सिफात मौजूद नहीं है। बस इस सूरत में हम खसारे में ही रहेंगे। लिहाजा नाज़रीन किराम, आपसे भी गुजारिश है कि आप भी इन औसाफ पर अमल पैरा होने की कोशिश करें। आखिर में आपसे विदा चाहता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।